हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा ପାଇଁ चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर खुशी खबर मनरेगा रे 21 टंका श्रमिक मजूरी बढ़ाइले केंद्र सरकार। मनरेगा रे मजूरी वृद्धि करिसंती केंद्र सरकार पूर्वरु 252 टंका थिबा बेले एहाकू 21 टंका वृद्धि करा जाय वर्तमान 273 टंका करा जायछि। वर्तमान जॉब कार्ड कार्यधारी माने दैनिक मजूरी 273 टंका पाइबे। परवर्ती खबर राज्य में नियुक्ति पाई 2500 गृहरक्षी अनुमोदन देले मुख्यमंत्री। राज्य में सृष्टि होती 2500 गृहरक्षी पदवी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संक्रांतीय प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। राज्य में वर्तमान गृहरक्षी पदवी संख्या 17,675 अच्छी। 2500 नुआ पदवी सृष्टि होगा पर समुदाय पदवी संख्या 20,175 है। सूचना योग्य जे राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति को सुदृढ़ करने राज्य पुलिस बाहिनी पदवी संख्या वृद्धि करा संपर्क में मुख्यमंत्री पूर्व घोषणा करथिले। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा स्वयं सहायक गोष्ठी सुध मुक्त ऋण व्यवस्था जारी रहिबो। आज एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मानक सुध मुक्त ऋण व्यवस्था को जारी रखिछंती। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ए संक्रांतीय प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। सूचना जोग्य जे एही सुध मुक्त ऋण व्यवस्था को मुख्यमंत्री पूर्व 31 मार्च 2000 पर्यंत जारी रखिथिले। आज यह 2025-26 आर्थिक वर्ष और परवर्ती वर्ष गुड़िक जारी रखा प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। एहा द्वारा महिला स्वयं सहायक गोष्ठी गुड़िक बिना सुधरे 10 लाख टका पर्यंत ऋण नहीं पारिबे। परवर्ती खबर 15 दिन में सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम आरंभ हेबो सूचना देले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सुगम यात्रा एवं ଭିड़ ह्रास करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रविवार घोषणा करिसेंती जे आसंता 15 दिन मध्य सारा देश में एक नूतन सैटेलाइट आधारित टोल आदाय नीति प्रचलन कराजिबो। एही व्यवस्था अनुसार जानवाहन गुड़ी को आउ टोल प्लाजा रे अटकवाक पड़िबो नाही। यह बदल उन्नत ट्रैकिंग प्रजुक्तिविद्या व्यवहार करी सैटेलाइट इमेजिंग आधार में टोल शुल्क स्वयंचालित भाव में कटाजिबो। एही पदक्षेप लंबा धाड़ी दूर करने इंधन संचय करने और जातीय राजपथ में यात्रा समय ह्रास करने लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप पर माँ कोल को फेरिला शिशुपुत्र। भुवनेश्वर अपहृत शिशुपुत्र और बालेश्वर उद्धार पर मंगलवार कैपिटल हॉस्पिटल स्वास्थ्य परीक्षा करा पर माँ को फेराई दि जायछि। छुआ को फेरी पाइबा पर भावविभोल होई कोह संभाली नथिले माँ जयंती। छुआ को फेरी पाइबे बोली आशा करनथिले कहिले प्रभु श्री राम को दयार छुआ को फेरी पाइली बोली माँ जयंती कहिसेंती। एपरि एक पुलिस अधिकारी सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तत्पर धन्यवाद जणाइछंती। अन्यपक्षे दीर्घ 50 घंटार अपेक्षा पर माँ कोल को फेरी अपहृत कुनी पुआ। परवर्ती खबर नुआ रूप पाइब काकटपुर माँ मंगला पीठ। प्राची नदीर पुनरुद्धार पर खर्च हो 345 कोटी टंका। नुआ रूप पाइब माँ काकटपुर मंगला पीठ। प्राची नदीर पुनरुद्धार पर 345 कोटी टंका खर्च हो। एथिपाई डीपीआर प्रस्तुत करिसेंती राज्य सरकार। एने सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से भली माँ मंगला पीठर सौंदर्यीकरण पर प्रस्तुत होउछि डीपीआर। सौंदर्यीकरण पर खर्च हो 122 कोटी टंका। परवर्ती खबर संगठन सर्जन अभियान आरंभ कले राहुल गांधी कहले जिला नेतृत्व पर ध्यान दियंतु। जिला कांग्रेस मुख्य मानक सशक्तिकरण करने राहुल गांधी सांगठनिक संस्कार प्रक्रिया आरंभ करिसेंती। गुजरात मोडासा आयोजित संगठन सर्जन अभियान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उद्घाटित करिसेंती। एआईसीसी अधिवेशन में जे जिला कांग्रेस कमिटी को सशक्त प्रथम बैठक आरंभ सह दलर सांगठनिक संस्कार प्रक्रिया शुभारंभ करिसेंती। या सहित जिला नेतृत्व पर ध्यान दियंतु बोली राहुल गांधी कांग्रेस कर्मी मानक आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर। राशन कार्ड नथिले भी मिलिबा आयुष्मान कार्ड। ओडिशार आरंभ हो सारी आयुष्मान कार्ड योजना। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ओडिशार एही योजनार शुभारंभ करिसेंती। तेबे एही योजना अधीन ओडिशार आरंभ हेबा परे एहाको नै किछि द्वंद्व मध्ये देखा देइछि। खास कर केउ लोक एही योजना सुविधा पाइबे सब और जे मानकर राशन कार्ड नै सेमान पाइबे नै सेमान द्वंद्व थिले सेमानक पय खुशी खबर। वर्तमान ओडिशार स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना देइछन्ति जे जो मानकर राशन कार्ड नै सेमान मध्ये एही योजनार अंतर्भुक्त होई परिबे। परवर्ती खबर बिक्री होई पारे इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप। ओडिया रे मार्क जुकरबर्ग बिक्री करिया को पड़ी पारे सबुठ बड़ व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम। विश्वर दुई विशाल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अमेरिकार धनी व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग मालिकाना खसी जावर संभावना रही। बजार प्रतियोगिता शेष करने और एकचाटिया आधिपत्य विस्तार लगी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप किनी मेटा। परवर्ती खबर तीव्र होची अमेरिका और चीन वाणिज्य युद्ध। 7 दामी धातु रप्तानी बंद कला चीन।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଚୀନ 7ଟି ଦାମୀ ଧାତୁ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀର କଟକଣା ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କାର୍, ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋବୋଟ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେମ୍ବଲି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବା ଚୁମ୍ବକର ରପ୍ତାନୀକୁ ବି ଚୀନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଧାତୁ ବା ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର 19 ଯାଏଁ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଏଭଳି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମେସେଜ ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଧମକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ଇମେଲ୍ ସୋମବାର ରାତିରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ମୋଟ 31.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ସରକାର। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। 1 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଗଲା। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ 31.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଖେଳିବ ଫସଲ, ହସିବ ଚାଷୀ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଭାଗ। 1 ତାରିଖର ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କେରଳ ଛୁଇଁବ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସହ ଯାହା 105% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାକଫ ବିଲ୍ ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଐତିହାସିକ ୱାକଫ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ୟୁସିସି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଆଇନ ସଂହିତା ରଖିବାର ଧାରଣା। ଏହି ଆଇନରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ସନ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣର ଦିଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜଟିଳ ଏବଂ ବିବିଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନୀଳମାଧବ ନିବାସରେ ଅନେକ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଉ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୌପରିବହନ ଉପରେ ଲାଗିବ ଏଣିକି କାର୍ବନର ଟିକସ। ନୌପରିବହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 3% କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତଥାପି ଏଥିଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଏଯାଏ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୈଧାନିକ ବାଧ୍ୟତା ନଥିଲା। ତେବେ 10 ବର୍ଷର ଆଲୋଚନା ପରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦପ୍ତରରେ ଭାରତ ସମେତ 62 ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଜନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜାହାଜ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ 2028 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହି ଅର୍ଥକୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ। ବାରମ୍ବାର ପିଲା ଚୋରି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶିଶୁ ଚୋରି ହୁଏ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏନସିଆରରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଘଟଣାର ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାକଫ ବିଲ୍ ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ଐତିହାସିକ ୱାକଫ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ୟୁସିସି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଆଇନ ସଂହିତା ରଖିବାର ଧାରଣା। ଏହି ଆଇନରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ସନ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଦିଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜଟିଳ ଏବଂ ବିବିଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ